Hallelujah. And so ya jinkwa Yesu Kristo no kwafo no ọma ya akwenya foforo. Akwenya wode ama ya se enne onam nadon so ama ya akyede a ya frɛ no Evangelist Sadat. Nimsemre bi etwa mu yetie na dance die bebrebe. Na already no kofa hell. Enti ye ba heaven na nime bebu mo ye ntimi antoa so. Enei yenua Sadat awurade edna ba bekensa. Evangelist Sadat. Daddy, Ema wakwaba. with the Kristo Yesu din so eje so. Amen. Aja ene de Kristo ma ya kwanza se ye meka anima okoda na lecture wa heaven. Na ye programming quotation eda so awurade ma ye John chapter 3:14. Sele Nicodemus wia ne ho na joba Yesu Kristo nchen. Na obusebuse Yesu nsem. Yesu ka kye ne se de Moses ma kobro wo no so osere no so no. Obi o bone be kare be hwesa wo kobro wo no. Onye na yaresa no. Sa na ebema ni baba no so. Na wa be no benya nkwa. Endi pede oni hwe Yesu. Ehọ na obenya nkwa. So for Sadat. Daddy. Yen chere ho no. Akoya nda ho ma. Ya manfo hwe o mu peti. De okohu ye. Amen. Amen. With the Kristo Yesu din eche obi biara a utie. Jesus. Na nkopon wo hira wo se wonya adagye na wo hwe saa video enti sei. Me ka ne sei bebre ase won adagye de hwe enyema hunu. Enyema edi nipa kọ oseyemu. Nanso enhira ne mmienu se de bia no yese adagye ema Kristo. Every say mmienu nti wo se na adagye free soro eba asase so eba wuye agye mmienu kwa. Enti e wo se mmienu ye de ebre nyina de eche no. Hallelujah. Amen. Enti oniadofo sa bre wei na no da etwa mu no eche no ye no share testimony about a lifestyle. Ye we nso mesa ekire wo about hell. We dey Kristo Yesu adom yen. Enti na de bia no one day eye adom, we dey adom yen seminu mienu. Yensa en continue unti ende ye ba behwe eye heaven experience about heaven. Kristo Yesu eda ne di ekireme. We nyina no ye yese de be pagya Kristo ahenye no. Enye se bia osika bi ana ye peda bi yenye sa. Na mmom Kristo ahenye ne ye de ye pagya no. Wo hwe yen kremufo si ya na nke yen ka ho kra da bi. Yesu Kristo de ne anim no mpo eye adom na aso yen so. Nti mesre wo Yesu bi se fa obre eche yen na fo aso no akoma nso eche sa brewe. Nti daddy mpacho mention asia no. Pepa chow ani. Okay. Okay. Sabrewe mesre wo Yesu dem se baby a wo bia mesre ye bompai. Katawani anasefo akoma ene wadwen eta eye empaibo no echi. Etwa ehya ase ne esade no awie. Se wonimu a eniema a woda na di kire me wura be fi bi. Enti ende wo se invite Yesu Kristo ewo yen komodie mu. Fo akoma tabachi. Dimafo ne ya bank se ende dei umma ye de asida emawo. Ye okese tontomo ewo enkwagye a wo de adomo yen. Osusu nyankopon sabrewe Awurade ye be kasa. Awurade se wonimu a Awurade enye yie. Yes, you to me what they say already. The sunny won't concron on every dignity or you commodity more. For that rema ever sweat at your muscle already. A day is Sintibia Casa will Yesu Christo would deal me a chem. Also soon Uncle Point that was say, in Shranka already Uncle Pon see a tree and suffer a dignity out her. Oh, Yesu deal me a bomb pie, Jem Suka say amen. Amen. Uncle Pon on Shira when you're Cassipa. The did kind of experience about heaven, no, Anna, me Baba Shassi. Se ebre bi na me kire se me da empa so na ebre a me da empa so no me hu se ade bi ahwe no hu se aye round pa ana emu colors na bi e blue ana bi nso e red bi nso e black ana anina mu sa round in the vision form na sa bre no so na mada enti me hu sa de no ade me call hell no ana afi nso wie no ana ekotwa eye heaven so eye de e kire me. Enti hell no de ebi a meka say na wonya hwe hell no obetuma akọ YouTube mesre wo so aya mo subscribe a na ye video so ye more about heaven and hell eni nyame asem bia ye na wo che bia wo so
on side the akabi na on sakabi nso a aya na on so ade wa pass ama onipa na so adamfo bi ana say onua bi na eno nso evangelism na meka say bi a won so ye den o ye no no Nyankopon hira to wogi asem na menka asem ne hye won so ye den peti bi na embua adwuma ne ma ne ntre na nyam dwuma ne entre na nipa nso ye den ensachira Nyankopon hira so why wotiefo pa enti de edi kan no ayi ni hwene na ehwene saa no na edeme ekosi kwantana bi so na saa bre no edeme ekogina ho no mehu se wo kwan bi pa na onuadofo ekwan ne ehwanwa se the Bible eka no me se ade a Bible kanye bie ni ho a eye tro ni nyina no kwasem okwan a nipa mienu ntumi monsa ho eye hu yiye papa a okwan ni dem saa na okwan no nso ekwa ekwo no obidru ba bi aya na wo pese wo san na chi nso wo san a enye yie me kire se ewiase a ye wei bebre wo hono a nkwaje man omuka hu bi ninti ofom a Nyankopon tumi ya na otwitwa de age no enti sabre no ekwa ne kwa na ekọ ba bi ana hu se ba bi a se gold pa na ba bi a aye se gold no na flowers gold no so tentina gold kwan no tenten ugina mfimfin won mo a utu ani a unhu ne fapem unhu mechese unhu ba bi a ekosie o hwe tenten pa ekopa na afin so me hwe side by side so na hu se eye flowers na flowers no ne ban ni bi ni asase we so he obetumi kwa America wakọ Italy obetumi kwa abotiremam kotena ho ka se oh me kura de me ma Africa bio ma me kan kire oho no kura na wo ka se oho no ye wo de oho so ye fe ibi na heaven ma me kan to eniema wo heaven enyagro wo hwe flowers pa na flowers eto dum na ekoba sei I'm telling you hey na me botaye pa ne se menu mienu ye beko bi mimi ti hay me ni da so ne heaven uche miska fine me da wase de bet me botaye ni mi me ti hay se ko me de me ama makwa huyehiam ne makwa heaven me perisa because ye wasase we so ye wo no bebre to me decide is a decision making obetumi hu ni se oh ewiase de inti obagina ni no akobo nsam gem decision obi nso betena sori dem na enyema kitikiti bi nto de yi no ho ano no akobo nsam gem bet me kamene wo wutie mi a wo hwam ya ka me ka wo ye me a ka be fa hiehiem ho kire bibie baba bi a o de Bible say papa oboni o ye fa sida de emerage me to aso se wo hwe okwan na me ka ho ase aye good pa onuadofo sa asase wo ya me ka ho asem yi enye easy me ka no kura kira se de bebreka se mende wo hwe Kristosum pa the way si kona and they afa Kristosum ye didi agro Kristosum a hwe as complete as chere se ende asofo ne nka no kure oka no fi se ohwenu asore ma no entende Kristosum ankasa eya hwease nipa maako no so omunim no kure no so ye nka ana yete wo ya de ensa ahye dem refom yete wo on kana obi nso ka no me ka se obi hwami o ana wa sha se bubu akonta wona adwene wa wonko kan bi obi nso ka brother sister ye bibi sha Yesu Kristo die ni monyam sa o wa abochire kro batumi aye voice message kama pa on about preaching na wo se ne nso oye me se heaven na ye kan wa se no anu ye bia ni wo se bia wantumi ankontu be pacho na se o Yesu me kwa sori me ye fasting there bi ebi ni wo heaven sebi o wanyo hu jimi pa ma wanye carpet amani pentietie so asasem ya me ba enyama ba betiri onye wonfo ni kura nye de hu ni wo ni wa de wasi wo hwe sa wa kwan no ye di gold pa ana de aye okwan no ana flowers edi ofusani se ya ana ye to nyom brother sister ka me papa ni se ka won so be ko ho na sa ben adue bi si wo pa na sa dua no abofo ni chem se we ye fa ne enkwadua I'm telling you, sa aduan efe pa ana si wo. Na sa aduan no ehye ase ensuruma bi na ase afa aduan no. Na me hu se cloud bi pa cloud na e deep pa quite fit pa na me to me mfa asase we so kania emfa toto sa cloud no onuadofo eye wiewem na te enam ho nyina na wonam ho a utumu so ni padua na nyinu I'm telling you. Hey, heaven eye there kebaya to se japabonsama japadin tugu na bonsama dada ya che na kame ame muslim de na kame
me experience we had but I adom no odobi na so so ebi amika say na awurade anyi sade wonkyere wo wote aso dem na wodi bone ugusu bi konsanya ma ketenkete ni payemuo ene na eku yen discipline she na sa cloud na ahwene fita kama ene nam ho na mbisa na mse na wenso de din a na mo che say eye Yesu Kristo na home na nimonyam no ana ade afoko nyina ade ente ade ensa da bi se de wote saa nete onuadofo me kanfo Yesu Kristo ama se woni Yesu Kristo a sabre we hwehwe Yesu Kristo wate ono ana enkwachi ewo no bebre taka se Bible story I'm telling you ya dadaw mama okotfo de ndad omonim se omo no mayera omo de omo no agbafo de ama bonsam nti na omo dada nipa sade ya baya won so beko obi nti mesremo obi anada na heaven is real na ade anyankopon yi kire nipa bebre no se oba ne mra ka etia wo bi aka just seconds na wo pesa wo sekire wo adwinti no wo yi bibia ba kire yen ababa wa brante wutie me wo bo adwaman eniema wo de keka wo nipa dwa awurade se wo mpe nanso de fa yen so in a vision form said ye be ya sister what can tam se wo be nyam djuma ase no wo brada ka biri bi entama wo kan se wo be nyam djuma ase no wo ene wo be nya sika akwantu akwa wo nkan nyam djuma bio wonya sika no wo blow so sema de re ada ba wo no me be hu bi pen anipa ye wu ase asema do a omo tietiem se ye mo seconds kalu 16:19 was King Lazarus no Wapacho say ebeye Abraham man kwa no mbra saso na so ne bra obedi ye eno anu no twacha intimesra obie wate bie wunsam ene mika se ye panyema bebredi a ye nyam duma ne so enso ene usika na wonfa maaye no anase wo support na wonfa maaye ntimi ye betena da bi ye do so pa bebre ekoka mu ko preach bebre enso komia ne bebre kurase ye kokko preach ye reform ko nenso na wo usika na de ashawo adi konti ya na sane mani hia na se ebua ema yetumi ko animo ebua ma bebia ye ntumi nko no kura no yetumi ye de ekoko win more souls na odi bibi bua I'm telling you say na nkopon so ye de ehira wo o kese adi konti ya meka sa asemu ene se she omodi mi wura edan mu na ebere omodi mi wura edan mu ana mi hu se omaye picture bi na picture no I saw mudi gold ana ahwe picture no kama na ebo edan na bisas na picture wey de hwan de na edan wey so krai na abofo no chem say edan no aye obi a owo asase we so ya moni pa ko ndi atreme say ni pa ko no wo asase we so o yinyam djuma yie pa o pre ni pa so munu ni pa fa ne nyahwe na bre wo bre no no certificate any abasomode e de abodan kama ono ne dan na minim da se bia ha be ukwa ya position obi ane ne de djuma wudie no eno ade ne ebe de eno akade ne ebe kama pa edan wodo ye papa no makio ne wa mo John Wesley mu yina omu yina me I'm telling you the truth omu ho no mu dida ye sisi mansion sam omu obi wo no a bishop make us say only single room e wo heaven me Canada o only single room I will have because of what this canny na a year or no casan we and in a bushia and da papa be and a soft with name na so phone go to a name bread or share your dear man home and in the bushia na soft mammy for more chantadia as a wong ne kunafonia we say go so them near bread again a high again a house of into sad tight now wanted to now one from where we are ni na cow. Shema menka intasemi enkyere wo na anu na awurade tire me bibi o say obi awuyetie o in a vision ana nyankopon enemy kasai o say obi a na oti aso dem na maame ne niska kura na wo yehia pa e wo maame ne so na maame ne de bia no obon pae e ma ne sofo de bia no obon pae ma sofo no it empire na obon ma sofo no ana one day bi sofo no wi maame ne nso wi no omumia no wi no nkohia na afi e be ma basobode na maame ne crown ne so yie pa na sofo ne hwa o si dabi meme dia mudi maame die esha na maame kura de ono no onya washa maame no kura no onya hwe wa so de dem na ba ne sa na maame wemu ma na che kakrakra na me die ana abofo no che sofo no se sa maame de bia wa fasting ma maame ne bon pa ma kai se na no na abaya bi be yi wa hwo anya yi maame ne pa bo na je o nti
ahintasɛm a ɛwɔ hɔ no ɛnya agorɔ nti maame na ɔmo yɛ munu no ɔno ne crown de yɛ kakraka because no di ma asɔfoɔ no ɔbɔ mpae mo ɔn de bia ɛma ne nya ho sɛ ɛwɔ sɛ asɔre ba bɔ mpae ma ɔsɔfo panyin hwɛ asɛm a Paul ɔka sɛ yɛn soso yɛhia mpae nti amo nkae ɛwɔ mpae bɔ mu Paul ane kan enti maame no Nyankopɔn yɛ de ɛbɔ n'aba so a na sɔfo panyin yɛ de ɛnte aseɛ mekyerɛ mu sɛ sɛnea wotie bia wobɛtumi nso adɛ ayɛ nyam dwuma ma de ama na yɛ obi de ne sika ho de ɛde ɛboa ɛdan na ɔmo de me kɔɔ mu no ne nyinaa ne sɛ deɛ woyɛ wɔ asase wɔ so no ɛno na wɔn de fɔm ɛdan no ade a wɔyɛ no na ɔmo de si dan no ɛma wo nti bia bɛnya so ɛne ne deɛ ɛwɔ yɛ amen praise the Lord amen Evangelist Sadat ensɛm a wokan atiefoɔ wɔ ha bia ka binom bɛbusa question sɛ me gyina hɔ a mayɛ referee yi ama atiefoɔ ɛwɔ Kristo mu na kyɛ sɛ ha no sɛ wo pa kyerɛ sɛ ade bia wobɛyɛ bo awurade bia na ketua da hɔ retwe ketua da hɔ mɛhwɛ ne sɛ ketua yɛ kɛseɛ yes sɛ woyɛ ɔhyɛ ka ho sɛ waketua da hɔ na dadi ade mo wan sɛ ɔmo a yɛmbu ɔmo asase wɔ so sɛ ɔmo ne nam ka kejetia na so ɔmo ne nam akurase na ɔmo fi no ɔmo nso na Yesu Kristo ni gye ɔmo pa I'm telling you ɛnyɛ court show ɔmo yɛ fi na ɔmo kanyam sɛm correct original ɔmo ne nam anya sikenti no safo ɔmo awurade buo yɛ pa ite maame me yɛ crazy so wo no nkomo me nso mekɔ heaven na mani ehu It's heavy na me nso mehu no I'm telling you sabon sapompo me makasa me meko yes Rita so right now so bedomo sir yes enti ade a me ka tiefo no say hwe me mehia Christopher bebre abram sate bebre ye wonya sanity for too much minimum no etoda aya park ne tonten o kasa wo ye me too much park tonten me ka no kure ade akyerew anya ato sema na se me bedada da bi anya usika na mepe wo de maya na me ne behira but one fa me afan enti ade a me ka chiwa ne se ade bi nipa wo ye wasase wo su bia no Nyankopon wo osunu aketie pepepe Nyankopon ne sisifo Nyankopon da kai Galatians chapter 6 verse 7 na okase mi wo se ni Nyankopon se sine atokyere yensia Nyankopon atokyere da wo se di onipa baguo bia no ana betwa so aba ɔsɛ di ogu no hunamu twa proye na di ogu no ho mu nso betwa dan kwa etu nipa ade obeye bia no obenya wo so ene wakatia enti mesra wo Yesu Kristo di mo Yesu Kristo di mo sɛ ade a wo ye bia no sɛ o kanyam sɛ ma mesra wo guso na ede neka na eniema pa so ede yanimu a wo sɛ onipa minu mienu ede ye kone ekoto sɛ di odibo ani wona akatia no so saa so na obi a onate Nyankopon apem epepepe ono nso na ketua nso ye de emmone da enti onipa de wo ye bia ka hu ni se Nyankopon aboabo no ede ode ema wo enti komochichi ade ekoba ne se ade a ede komochichi we eba ne se edan ya me ko mu no abasubode a woto a na ewo ho no ana meka ho asem kire wo enti mesro men kase me hu yanka wobetuma hyase by now obi wo ono ma dadi ayame wanwa se ade bi nso sai me ya se bebrewa omunsem obi but otumi frɛ no ahyɛbɔ wotaye sa ɔmo hyɛbɔ ne mmoto I'm telling you we have the one contact ɔmo a so for mama musa question wa ha okay asɛm a wo kan na che bi akɔ hyɛbɔ na wani so Bible say ɛyɛ nkwase abɔhyɛ awurade mpɛsɛ ne kama hyɛbɔ Ecclesiastes hyɛbɔ kra hallelujah awurade hu yɛ mmɔbɔ oh eni etiefo na se ahyɛbɔ bi ne yɛntime ani so a awurade mfa mogya no empepa emfa moye na wonye nkwa amen na bɔhyɛ obɛhyɛ woni so de enye bɔhyɛ papa awurade moye amen so foto aso enti na me kyerɛw sɛ wo hyɛ sɔfo bi bɔ a hwɛ enye sɛ sɔfo no na wa hyɛ ne bo ogina wo sɛ Nyankopɔn ne musini enti sɛ wo hyɛ so Nyankopɔn nipa bi bɔ na sɛ oye true man of God I'm telling you nyame bɛda wo kasa ɛno nti heaven wontumi nkɔ heaven akade na mekire wo no enyema asisi ya ka kire me na me so me ka bia kire wo ye na ye de ano hyehyɛ bɔ sɛ wo hyɛ bɔ enne kwana ka wo so wɔkyena obɛyɛ bɔhyɛ na sɛ Yesu bada de ne na sɛ bɔhyɛ na wie pɛ ya heaven wonya nkɔ enti sɛ ka bɛyɛ a wonu sɛ ade no manya ana me ye de me hyɛ bɔ no ente sa heaven wonkɔ ana ɔmo nso ɔmo yɛ mmoto wo
ade o so wo ye nyankopon ahye no se kodina ba bi se kanyam sem nyankopon ahye se sofo we bua no nanso obua wo se o meye wa batetire ade na ade abopo e bi ato ho nanso onko hwehwe ade na chiri kwan emmoto ho wa bo ade na ato wo so obe nanso wonye sobo me baba ko Muslim boy baako a Alasan awa ready ne saka no we me ready ne ye adwuma o ho na rapture siye e wo na diye mu wantimi ankobi ana obompa yesu kura ready se ready adentina rapture siye mantimi ankobi ready kan ni ma mienu kire no eni ma mienu ready ka kire ne se wo se wo tie late se bi asore ko asore 8:30 a na utaduro 9 and 9:15 ready side ni kire wankobi na de to so mienu so no wo shebo woni so enti asem kese pa na wo ka no enti on se de meka no ana afin so ye kire me nsuo bi na nsuo no omo se e de ahwebo na nsuo no wo hwe a utumi hu wa kasa ho nsuo ni ani kyese heaven nyama wo ho no enye ya asase we so ya asase nyama wo ha ye nipa nsa no adwuma wo de nyankopon ye no ana ye de ye nyama firi mu a ya so de create ye de na ade bia wo heaven Yesu Kristo nanim onyam nko a hallelujah na ade me hu ya ne se impeyifo bi ni nam a na aise omo ni padua na kasa se a cloud fita pa ana aise enante bet hu ni pa ba omo ye giant pa na omo ne nam ho afiri se omo anim clear ne de ma hunu bet omo ne cloud sana na me hu omo ye se cloud pa na omo nam ho ani yedi asange ne nam ho. I'm telling you heaven asem ne ka tenti me se wo Yesu di mo se wo pe heavy akwa e mabonsa mo na ada mo woni na ho ewebere wemu na sisi nyema ekoso no Kristofo ntumi fa mo ne nche ye bia asem hye mu Kristofo a konkonsa haye na so ye wa ye ho awo ye boni mu ye pese ye begai sofo obeka boni ani mu wo problem nti nyema me say this anytime enipa bebre nji afum so ntum kura awo asori dem so be jini mfum so atum se oh Awurade my be safe and one chem nipa ye nie mfum so ntum eno ntina ama heavy ya become wasem no eno wonko aje say any secret inside you no what than a dear Jesus Christ na what the eno no anwa dru de amaw na wasaw yade na daddy abribi na me da ho na me da sorry dem nyankopon yi bibi tirem na me ko anwomachi preaching na me be ko anwomachi preaching so ya me bompaye the bompaye pass ese nyankopon ye de won tombo no oma message nyankopon ma me so message bia de bia no ya me preach ya metumi ye de e kana ya me de pa wo se wo de sofu gina ho se sofu no ye doctor ana wo de bible gina ho se pane won se bible onu mu asem sa wo ti boni mu a ye ka bible mu onu mu asem atumi sa akonwa no ko atena so nye yie na wo to ye de sa wa akonwa so se wo de bible ne ye se pane nti wo sofu na wo gina ho se doctor no se obi yare won boni obi boni woni mu bi o yare fo konkonsa yare adwama yare ana nipa ko na ba sori dem wo ba wo ayarsabia se wo sofu no san yare etu wo sofu na de wo so ne se bible na ye pane no e wo so de ofa pane no na utumi ye de ede wo no particular place a obenya de ayarsa na bible no so eye bible no bi mu eye duro bebre ye wo adwama modde e wo ho akokonsafo de wonti wo na wo ye doctor na wo gina wo se sofu wo na wo se wo pe edura esese wo de wo de san yare akwese cancer sofu obi aba wo cancer ni pa ko ni abu adwaman wo se hu se nyame se men kan cho so be ko abotiri abre nyame ni nim se ni pa ko we me penen ko je se wo be bi ye wo asaso esu na obi ti adwamambom na hemu ina gu a wo cancer wo se ka che ne se o ko abotiri enye nyame adwenda enti nyame am some references way me say ampa the nyankopon ye sum otiasefo nyankopon ono na nimdie ni nyasa yina wo no hwe asem nyankopon kai hallelujah wonim sofo asem a wakan mi hu adwiri me hu adwiri me ne say ensem ni bi wo ho a ese timma anipa bi ti ase yi arentra me say ese timma anipa bi ti ase yi na hwe say wo ye sofo a wo ye awurade nyankopon doctor ana odi asi wo ana Bible holy Bible ne kura no eye panie
Eti as a doctor pa e kasa original doctor odene sofo sofo because ni bobe o yare bia no ni bobe obone ahye no ma bia yare ti sa yare no de ba so dem a ensa wode panie no ene ewo no ensuro kura because asem no e sika ni fanu etwa obi etwa sofo yes so be yi bia film na fa sasa nipa ne yare me ko nsori bebrebe a ana we fira broche ba be ware wo upio be hye ukunu ha be man mebo ma woni na wo ansa na waware wo na wo sofo ka to be bo obi ma one nipa na wo ansa na waware na to bo ma na ko bo adwama wo ansa waware na asese wo nti asema wo kan ya asema mu odupa sofo no ntie ni ye yen ka no kranche nipa obi otare obi kunu ho pe enso na ye hye no nkom se oba be ware awurade hu yemobo sofo to aso enti wo se de bisi eka no anya se abi a yenje ho kunkun di anase ani sentrani ni o sentrani wo hoi ye de ma aye ye fense ye won sentrani bebre na mo se no na me da on nyankopon che bibi ye won sentrani a ade adwen sa kira eba ana ye won sentrani a eno no ye fense sentrani hunu emfa bibia ma te se bia miam tie yi na me pe se me pa adwen sa kira pesem ni Yesu Kristo nante na wo hia me na wo se me kwa abochira afa so be na menyaye but ushia na se abrante nyankopon se men kantre wo se woni obaya bi hihye wo na saade eni nti oso wo sane ba unya heaven enko ho no wo bie intase bi atrem wo sa boga ni din atrem na chese wo se me sakira wo mi na aka chem se oh Yesu Kristo se men kantre wo se enche bia wo ba na ba wo ba no sakira wadwen wo hye no chese wo hye nkom wo yi na friti bi wo ma na hu se ampa Yesu Kristo de odono ye won komse bebre wa achi nipa ye de ebata Yesu ane won komse bi won so komse hunu se bia obi kwa bochire ni sanyama ni nyina no bogus because Yesu Kristo akase kenhwe oso ahine ni tede kane no de yenum be den ebeka ho nti ko nipa ni how nti bra wo bre Yesu ohu ya na wo hu na mom atwase nipa bi ye do fa jebi mu na ano da twem ka cho se god woy ansa na be hwen no de se ye dia fa gem ansa na Kristofo Yesu aho kire ene ahohie nti ana ye bre saa nti saa bre na omode me efa saa edan ni mu ana ye kopie se edua no na edua no aye edua no ho hwen pa na ensroma bebre etete pa na mi hu de we am sinka no na wate ase efe pa na me pa bo no se nyankopon so beda se hintasem wadia den a kire wo onuadofo enya sem kotoa o ha de ye ka ho asem no se wo hwira ewa se wo konso a yes wa me de ndina me metia me kasa kire wi mani abre pa I'm telling you hwe abrante ti se me maya ne nam kromo na nso wo bo akura untumi because ye ni abre se twedom ma Yesu Kristo e de ni aware ana de ni sika Yesu Kristo betumi di aba at any time awose wo je won kwaje ho ye bibi ma awurade usika wadaje wo ho den fa bu awurade na wa mo blos ache I'm telling you bu awurade na wo bu awurade a onye hwe nti me se wo Yesu Kristo di mu hwe sabre no ebra me nam wo no omo de me ko ba bi no mo ka chem se oho ye frɛ wo osoro etosum yenu osoro etosum yenu no oho no okoho no mu a emoja bi wo honom emoja ekasama menum yenu ebre bi atwam 2000 years ekasama menum yenu saa moja na de sikokro moja ekasa moja ne de ekasa ananyin sai tugufo nso de no nso de eno nso gu baabi a no nso mo ya abortion de da ho na no dem di ka ho ase men ka ho ase mebre me kasa fa Yesu Kristo moja no she bebre say ye one save is forever say me kam ho ase kakra kiro enye no kreda Yesu Kristo wu obawu ye e wa asennua no so no ni na se ni pasa wo sakira moja no ye de etew no be wan sakira he bi untumi nko me mo bi na da woda se obetina boni mu na wakọ heaven zongo kura wonko eni heaven zongo kura no ade wakọ ye fa wonko enti se wo ye holy and see what you ade enter the kingdom of heaven enti me se wo Yesu dim enti bebi a na me omo kire me no na me ka ho asem no wokwan no eso pa na okwan no gold pa ana e dia hwene wo pa na awotefo no me ye okrati asefo na menya nwuye de me hu de ma hu ni pananim me hu na omo te se cloud fefe pa efe na Yesu Kristo ni mo nyam hye se eni pana na wo ko mo nante awurade na ye me ya se nipa wo ho no nipa be ko heaven so no so kakra bi
even there be a nipa 1000 ekobon sam jema just nipa ba kupo and ekọ paradise 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 ko nam ko hu yo na heaven. John chapter 14 verse 3 baby Jesus Christ siesie ma me no mienu ohon so ai eniema ewo pa na awotefo nsuo na meka ho asem nsuo paadi nsuo da won ani ye tese from pa say kama na o hwe nsuo na utumi hu wankasa hu na awotefo enum nsuo sei fe kama adie na onipa wo pe no asase we so asase we ye twam akọ mema asase woni wani gidie esa ubekam manya kwantukani esa ubeka kwam akwaso obi a wotu kwan na esa me kwa esa me de me samachi we ya ubeka wanemu esa so ebe hard ye pa wanhwe ya ubeka okwan mu wanhwe ya ubeka okwan mu na de wo mu asofo asem a wo kan yi asem bi aye madwene prekesen na mpese mebusa ensem kakrafa ho wo se ebinum se o muka se one save is always safe. Ana ebinum so interpret quotation so we be ready excuse no why abode foforo ebinum interpret be dan me hia one the benem need nkomo o se sa quotation no e need say e be se ready nkomo ma interpretation oba yesu kristo ma na wonya nya abode foforo sana elder na e ka kire me are ntra wonya abode foforo wo so oba yesu kristo wo hu kristo no aba na wonya nya abode foforo na oba ye abode foforo je so wo sitie ma urade na ni mafumu a uhu kristo no na di wachi no opiani na atugu na afi no ya abode foforo bo hu kristo no baba to nya abode foforo because ani madada no e da so dachi so we convince ni a una na tensa kwamba na etwon de ukọ uti sigarete house adikamia wanto to akametwe na kan de wonya nya abode foforo esa oba kristo ma utu sadi mani na agu ubo hunam na senuam said the Paul local Galatians was say I have been crucified with Christ was see abomini yesu atenuam etinasi otinyo no biem e ready yesu kristo na den etinu no continent or the boss senuam the now the boss senuam the now the boss senuam etoni ba bia ko biem because he have nailed himself with the cross of Jesus seven why abode foforo amen so for to aso ne etwa heaven sem ne bi afin so ye de mi ko ba bia na omunkoto esori rade na omudoso ye pa na sabra no omu nyina na aisa omu nyina sha tade fita ana Yesu Kristo ni munyam no ahwene se crowd no efo musu nyina kama enti eno no unhu no omu anim na so unhu so mu nyina quiet kama pa ana se omu sori awurade heaven enim bi ye me de pa sempese to that the so obu ame to nyum no so de ba na enim to dia we enim to ebe ni ahwo enye easy hallelujah wasi de bi ye behia Erade na yene no ato hallelujah wasi Jerusalem your mind kro oh mine no yeah I want it for kro me say there be a besia yeah rade hallelujah me say oh mine no yeah Jerusalem Jerusalem yeah oh my kron me say there be a besia yeah rade na yene no beto hallelujah amen brother kron Jerusalem oh my kron Jerusalem your voice nye nanso ye beto ni mo atire wo heaven ye do heaven ye de say me di mani ewu bi sank wo hunu a ka beto sanye mani na ye de ego te me sre wo Yesu di mo emu sem wa me ka se me kan hey video ni be tenten it is say na me sre wo Yesu Kristo di mu se ye nyina ye be sacha ya adwen na entempara ye ni Yesu Kristo akwa kodi de a ani awieye o shepa se flowers asori nyame na ye be ko asori dem asase we so na nipa ye worship oso onyako now the phone na pia bonten hey ade na nipa yesa flowers crowd asori nyankopon wo mo tojom se ya ajata ewo ho nyina so asori nyankopon emwadu ba nyina ye dey asori nyankopon ewo heaven hwe se ade ye me fepa me sepese me sisu biom asade on kan ye se ade bia wo ye wo asase we so no ni nyina no a prepared place at the mouth. Ne wo ye no abasupode de edemo. Enya kran so nko a o. Bebia
obeda nyina so esiesie okohwe a obi mansions kese efi ne mmofra se na wo hye ase suro awurade na wode ne wo bu afode ma awurade ne nkwada nyina oye nyamdwuma emu taye tata no ne edina tam kansan fonfa no nanso wentie anipa de nipa eye safo ne sisi mansions kama amamu heaven enti de nipa wo ye bia no ni na de ede wanim unyuma de no bedi wanim okena bi medie mehunu ntima hyame de ase na wonso ai mesre wo Yesu dim se kebe ya ye nsisi ya abia meka sei obeka sabrabo no ayede de nanso ebra onipa wabrabo mo ayede no nyame hwese wo de bibi be ma no a se wo de mana obehu se ampa yes enye bra wonye sika buso okasa wonye sika embuso manyame da I'm telling you se wo de ma anase wo de hye nyankopɔ adwuma ase a eno no wo de amanya nyankopɔ wonso ye bebe so adan ai bibia ma o ahye Kristo tin animonyam. Amen. Amen. Edi ahye awurade nyankopɔ edi animonyam. Heaven a ye ka ho asem ni hell asem ni. Enye obi bia na benya akonya akɔhwe wasaba o. Ye pese mi ma hu no. Ti se awurade fo obi so kɔhye na oba beka ho asem kyerɛ ya. Edi ni achinyegye. Esanse wo sofo A sofo B amfa wo so. Na fa ordinary person bia wo de wuji se on de awurade ntimi nkasa na ho nti wa amfa. Enne awurade be gina so de bu aten. Ye program ye ya quotation na awurade ma ye John chapter 3 verses 14 going. Yesu ka che Nicodemus se de ma akobri Moses ma akobri wo no so no. Sa na ebe nipa ne ba no so na wa behwe no benya nkwa. Mo ani hwe Yesu onu nkuto na ahwe na wo benya nkwa. Sa wa hwe Yesu a oni nkwa de oba bibia. Ene nyumre to sofo sadat de awurade edie ababesinie. Na ebia so obi ofre video yi abia na opese ode no homa awurade. Enti ebia so obe lead on for prayers na onipa ko no homa awurade a. Okay, sabre we da Kristo Yesu ase. Amen. Ebeneza bebi a wode yen ababedrunie. Yenim sanya hoden na mom eyo no awurade nyankopɔ na. Se wandom ya menum ye de ya hoden be ye mem na so ye ntumi. Ye beka kwa mu. Na so yenim se Israel tiasefo nyankopɔ no. Ono a odi Israel fo no anim na wode won kodru bɔhye asase ne so minim se oma menum mienu ewiye ebre nso ye de enye kwada se ne etie bia wo sefo no ede ohaw amane dadwene hunu asetene mu awye hia eba ye nso minim se nyankopɔn de Israel fo anim de won kodru asonua mu de a minim se menso menum mienu ya wonye hia na chi Kristo Yesu wo mpae obedi echi na obekire yen asase America ho asem na okena bi menum ye yewu a se de Paul ka se owu ye yen fasode ema yen de a yenso ye woni da so se da chi bi no ye beji ani ewo osorosoro nti sabre wei pegya wonsa ekosoro nanso se wutie mi nso a wode wadwe ne wakoma na wode wakata wani na wode ata eye empire boy echi So for somebody lead you mo for awurade a yenso ne nyina ho na lead you mo. Enyina wa na lead you na obi opeso for awurade bia no tie video for awurade. Sabre we obetumi de wonsa ato wakoma so. Obetumi nso apagya wadwe ne wakoma esi Yesu Kristo na senwia nso. Ka sa menum yenu ye bone ana obewu ye eje ye kwa. Hwe Yesu Kristo awo basa so Yesu Bible se wonye bone da. Menum yenu ne atu ntasuo emfia ne de wo no. Ne de wo Yesu Kristo. Ewia tete na ye twani pray ade asase de ye no mpo ana ye de ye no ni apa Yesu Kristo ni ya bona ma tese ni nipadua nyina etete na obi biara ntumi ankum Yesu Kristo wasase we so da ono akasa ne ka se me won kwansam de me honhom to na me safa ma de obi antumi anku Yesu ono ana ye den okum ne ko na me ba nie na me ba ni wo so no won kron Ewurade why be na kaya de boyfo etisa yen kaya safata o yen safata adom akọrin safo awudifo etisa yen Ewurade ya adom Messi adom be wo Jesus emuna mesaka adom be wo Jesus emuna mesaka adom be wo Jesus
emuna mesaka o mesemuna meye madina eti mese ayado adum ya yenya o adum na etiasi o emuna yekayehu o emuna meye madina Satu akoma so sabre we ebra ye bo pai satu akoma so ebra mekai o Yesu dim se meka no akabi edimachi amen owura Yesu endedei mati wonu asem awurade magye atum se eyampa ube wuje menkwa uye na ne nansa so wo sore ena menkwa die enti endedei me fa wo Yesu Kristo se mi wura ene menkwa die ene madina owura Yesu betna makomam bedihini wo makomam betchre me owura Yesu adibiara ayebone apam biara se wade se konkromoja no sefa bette me ho efri sa bone ho sabre wei mihia hoden amatum de di bone so sukunim endedei owura Yesu betna me mu nedi hene betchre me okwampa no na so chino se no se wo sania meso manyo yiraba nemo endedei mesraw se tremidi ewon kwa huma owura Yesu tremidi ewon kwa huma endedei sabre we me bompaye amawo bebia wo bia yedimafo ene yenkwaje wura Nyankopon endedei yede aseda ama odin no se aya wo pe wabekasa afamemu ade akyere wo ma thank you. What's the word de enyirada? I do want now yiraba. Obi biara watie mi se ko yiraba anko ntie yen. Wona wo direct no so ntie yen dia and that day awurade. She when you adi awon kwa humanum de boni bi ehye no so de Satan de huyehia bi yade petu ato no so. Awo Yesu Kristo wo no so de tumi mu yetwa Yesu de mo. Ora Yesu de na koma ayabo awon tumi nyi wasem ani ene yesoma wo gya no yesuma wa prana no se sa aboa koma Satan ade ye nkodua de ato no so no and there was so dem Jesus Christ ora Yesu emiye se awurade ade boy fonti na wo baaye obi biara a wotie wo ende dey awurade se de wo ka kire Moses se won fa odwan moja emfa Israelfo apono no eno na owomafo ne ba no otwam no ende wo Yesu Kristo wodi mu ende odwan moja no wo bio and the Yesu Kristo blood of Jesus Christ erade samoja we mesenema obi biara o yo tiefo e wo hye so de mo Jesus Lazarus wuye ma wunyane ne dia ade a ewu awo bia bra bo Yesu de ma ne nya Yesu Kristo funa di mu Jesus erade ye de wase ona free tetrete de udi nkunum una ye janum ebo udi ni tutu awo mone ye janum bo udi man pempem sachire mo wunya nkwaje de a ende erade ene omuni obio yesu etini ma aduru yeso fa yina ene matiefo mutem na afa ye nia wo pe e wasase we so na emum awurade yesre wadom ohuma bro so awurade ma ne enkai bieni ekwachiri na bie ya adwente ase niwa na etumi eti onum asem e dia konkwaje mu na yanya minim antena faako awurade Yankopon owura Yesu odimu ane ya bompae agidifo ani etiefo ina etiemi nkase amen onua de eka chero se Kristo aya adom crusade for 2019 Muslim for awurade ensa kekan na omudo awurade adwuma ina ye nkasa Muslim for nko na omudo awurade adwuma ina no crusade for 2019 crusade anua ehia nipa bebrebe a won pedo awurade adwuma na won pese mo bo ma awurade adwuma wie peye bia no crusade for 2019 wo amonone wo Ghana wo ba bibia fa ho gi 2019 crusade yi mu na the whole 10 regions e wo Ghana yenkodi adanse enkyira amansa na de kwan Yesu fa so dan ho di kire no
yɛnkɔ ka nkyerɛ awurade mfa mu ne yɛnkasa nkyerɛ amansa na msɛ awurade bɛfa so so ma ɔgye ne fa ahodie ɛyɛ awurade nyankopɔn ma bebrebe crusade 2019 crusade muslim for awurade ne nsa akeka yɛ ana na aka yɛ tia bɔ ma awurade aka yɛ bɔ ma weyɛ mmere a ɔde bɛ revival this enter awurade nyankopɔn enye ya dom na ɔmfa ho ahoɔden nom yɛ na crusaders ɔmo wiase fa na ba mu tie na no yehia obi ampa ebo both physical and spiritual awurade enye ya dom ne ntimi enye sa adwuma nhyɛ ndi gukura ne monyam ɛwɔ Yesu Kristo fi Nazareth ne dim amen ɛda awurade ase momma ba emrepa me bɛsɛ hyia bi mu Yesu Kristo fi Nazareth ne dim amen